अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पॉलिस में जहाँ ज़िप चीमा की तरफ से आपको खुश आमदीद। तो आज की जो दिन भर की अहम खबरें हैं, कुछ उनके बारे में डिस्कशन, उनके बारे में आपको बताएं क्या खबरें थी, और फिर उन पे जो है वो बारी बारी तजिया भी जो है वो किया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये क्लिप सुनिए। सुबह 10:30 बजे मेरे बेटे की आज कॉल आई है। ये सुन लें जरा आप मेरी कैफियत कासिम साहब अंदाजा लगाएं। आप सब वालिद बैठे हैं। उसने कहा मेरी पूरी क्लास पापा मुझे बुली कर रही है कि तेरे बाप ने क्या किया। मैंने कौन सा जुर्म कर दिया मुझे बताएं। यार किसी के दर्द को महसूस करके देखें। जी, इसमें कासिम अली शाह साहब कह रहे हैं, ये आज का क्लिप है, और वो कह रहे हैं कि जो है ना वो मेरे बेटे की इसमें 10:30 बजे कॉल आई और उसने कहा कि मुझे क्लास फेलोज जो है वो बुली कर रहे हैं। शाह साहब, जब आप किसी के घर तक पहुंचेंगे तो लोग आपके घर तक पहुंचेंगे। ये बातें इंसान को जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं, इतने बड़े लेवल पे आती हैं, तो ये बातें उसको सोचनी चाहिए कि अगर आप इमरान खान के घर में दाखिल होंगे तो लोग आपके घर में दाखिल होंगे। और ये फैक्ट है। मैं इस पे ज़्यादा मैंने तबसरा किया तो बात जो है वो किसी और रुख पे चली जाएगी, लेकिन फ़िलहाल इतना ही कि अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं तो लोग यकीनन आपके घर में आएंगे। ये ऐसे ही होता है जैसे आप मेहमान गए हैं, आपने उनके घर के बारे में बातें की हैं, उसके बाद लोग आपके घर में मेहमान रहेंगे और आपके घर के बारे में बातें करेंगे। इसलिए इतनी जज्बाती ना हो, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें अगर आप कर सकते हैं तो उन तबसरों की तरफ जो कि लोग जो है वो कासिम अली शाह पे कर रहे हैं। एक जो है वो ट्वीट है, खबर है, और एक जो है वो वीडियो है। अभी आपको जो है ना वो भी सुनाते हैं, वो सुनिए, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कासिम अली शाह, तुसी दुनिया ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं लेक्चर दूंगी। अवाम की डिमांड है, पूरी तो करनी पड़ेगी। गिदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, और जब किसी की कुत्ते वाली होनी होती है तो वो इमरान खान पर भौंकता है। कासिम अली शाह, कैसा लगा मेरा लेक्चर? कासिम अली शाह, आपको पता है हम पाकिस्तानी कौम है, हम अगर इज्जत देना जानते हैं तो हम लित्तर मारना भी जानते हैं। उसके बाद दूसरी अहम खबर आज की ये है, आपको ये साइट पे जो है वो नज़र आ रही होगी कि साबिक वज़ीर आज़म गिलानी साहब ने जो है वो अपना ऑपरेशन करवाया है हर्निया का। और अमेरिका में हर्निया का ऑपरेशन बड़ा मामूली सा ऑपरेशन होता है, कोई इतना बड़ा, इतना ख़ास, इतना स्पेशल नहीं होता है कि उसके लिए अमेरिका जाने की ज़रूरत पड़े। ये वही साहब हैं कि वज़ीर आज़म बनने से पहले बच्चों की फ़ीसें देने के लिए पैसे नहीं थे, और अपनी पुरानी गाड़ी बेच के बच्चों की फ़ीसें दी स्कूल कॉलेजेस की। और फिर जब वज़ीर आज़म बने तो इनके बेटे ने ही जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाई थी। ये वो वज़ीर आज़म है, ये वो वज़ीर आज़म है कि टर्की की खातून अव्वल आके सैलाब ज़दगान के लिए हार दे के गई, तो वो हार जो है इनके बेगम साहबा चोरी करके घर ले गई। साहब, आपने ऑपरेशन करवाना था, पाकिस्तान में करवा लेते, सस्ता भी होता, अच्छा भी होता, मुफ्त भी होता। और जो हमारे डॉलर जो यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं वो आप जाके अमेरिका में खर्च कर रहे हैं। सरकार शाह जी, मर्जी है आपकी। हम पाकिस्तानियों का, हम गरीबों का भी सोच लें, अमरीकियों का सोच लिया आपने। खैर, उसके बाद अगली जो आज की अहम खबर है वो ये है कि नून लीग ने फैसला किया है कि पीटीआई के जितने भी लोटे एमपी एमएनए थे, ये अभी जो हुए जुलाई में, और अभी जो एमएनए बैठे हुए हैं, नून लीग उनको टिकट नहीं देगी। सो इन सब की तो मंजी बेचारों को ठुक गई। एक तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको नाअहल कर दिया, उसके बाद इलेक्शन लड़े, इलेक्शन हार गए, और अब जो है वो नून लीग ने फैसला किया जी हम आपको टिकट ही नहीं देंगे। हाँ हाँ, मरे थे हम जिनके लिए वो रहे वज़ू करते। तो जनाब गद्दारान ने पीटीआई हुण आराम जे, हुण सुकून जे। किस तरह का फील कर रहे हो तुसी सारे? अल्लाह दी कसम है भाई, आप लोगों के साथ होनी भी ऐसी ही चाहिए थी जैसी उन लोगों ने की है, क्योंकि आप लोग हैं ही इसी काबिल। उसके बाद खबर ये है कि, खैर ये खबर तो कल की है, कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो इसको कहते हैं डरना, इसको कहते हैं भागना। अब आप
پٹواری صاحبان یا ان کے لیڈران جو بھی مرضی ٹویٹ کریں، جو مرضی کہیں، لیکن بیسیکلی آپ ڈر گئے ہیں۔ 2 دن پہلے تک رانا صاحب کہہ رہے تھے جی کہ وہ آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے قومی اسمبلی میں آ جائیں اور بات کریں۔ خان نے یہ کہا جی ہم سوچ رہے ہیں، ابھی تو خان نے سوچنا ہی شروع کیا تھا، آپ لوگوں نے استعفے قبول کر لیے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے صاحب ان استعفوں کا قبول کرنے کا، کیونکہ اگر آپ راجہ ریاض صاحب کو بچانا چاہ رہے ہیں تو بھی 70 اور ایم این ایس پڑے ہیں، یا تو ان 70 کے استعفے قبول کریں گے، اور اگر ان 70 کے کریں گے تو اس کا مطلب 105 استعفے ہو گئے۔ 105 جب آپ قبول کرتے ہیں تو 105 ایم این ایس کے حلقوں میں الیکشن ہو گیا ایم این ایس کے، اور صوبائی اور کی پنجاب اور کے پی کے میں تو پہلے الیکشن ہو رہا ہے۔ تو صاحب آپ کو ایک دفعہ پھر خان صاحب نے ڈرا کے جو ہے وہ ڈرا دیا، اور آپ ڈر گئے، اور آپ نے وہی کیا جو خان صاحب چاہ رہے تھے، آپ ان کی گیم میں آ گئے۔ اس کے بعد واصف یہ خبر نہیں ہے، یہ ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں، اچھا لگا مجھے، کسی نے لکھا ہوا تھا ٹویٹر پہ تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ واصف صاحب نے فرمایا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ نور نے بنایا ہے، اور اس وجہ سے ہی اس پہ کبھی جو ہے وہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا، یہ نور کی طرح ہی رہے گا، چاہے اس کے ساتھ لوگ جو کچھ بھی کرنا چاہیں۔ اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ آج تک پاکستان کو ان 75 سالوں میں مختلف لوگوں نے لوٹا، جن میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، جن میں عدلیہ بھی شامل ہے، جن میں ہمارے سیاستدان بھی شامل ہیں، سارے لوگ شامل ہیں، سب نے حصہ ڈالا ہوا ہے۔ شاید ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم نے بھی حصہ اپنا ڈالا ہوا ہوگا، اتنے اچھے ہم نہیں ہیں خیر، لیکن اس کے ساتھ نیچے ایک اور تحریر ہے، اور وہ لکھا ہوا کسی رائے صاحب کی طرف سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ نور سے بنا ہے، اس لیے اس کو جتنے بھی سور کھا لیں اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، جتنے سوروں نے 75 سال میں کھایا، اگر اس سے فرق نہیں پڑا تو انشاءاللہ اللہ نے اس کو بنایا، اللہ اس کو جب تک دنیا ہے قائم ہے تب تک انشاءاللہ پاکستان بھی قائم رہے گا۔ اور سب سے اینڈ میں کہ آج کل جو ہے کیونکہ آٹے کی کافی قلت ہے، تو آٹے کی قلت کے حوالے سے ہمارے ایک دوست نے جو ہے وہ ٹویٹ کی ہوئی تھی، اور اس نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آٹے کی قلت کی وجہ سے جس طرح اس کو ٹرکوں میں جو ہے لائنیں لگا کے لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، تو مناسب یہ ہے کہ اس کی تقسیم کا اختیار بھی جو ہے نا سپریم کورٹ کو دے دیں۔ اور اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو ان کا ترازو کہ وہ ترازو ان کا اپنے ان کو کہیں سے لینا نہیں پڑے گا، اور نمبر 2 ویسے بھی وہ 24 گھنٹہ کھلی رہتی ہیں، تو کام تو کوئی اور ہے نہیں ہے، تو چلیے لوگوں میں آٹا ہی تقسیم کریں، اس بہانے جو ہے ان کو جو ہے دعائیں جو ہے وہ ملتی رہیں گی، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے دعائیں دینے کا۔ لوگ تو اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کا یہ عدل یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ اور ان کی فیملیز کے ساتھ بھی ایسا ہی عدل کرے۔ تو باقی امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔